Nugba na mo diri guys kanang bangos. Amo ni gi putos. Kay maluoy ko sa isda nga mapagod ba, maluoy po ko sa isda nga mapaso. Mo na nga gipusto na lang namo aron di sila mapaso itaw. Natin na kaso. Jadi apa saya tawag ana mo ni kinaham ni Felix na pinapagting bitaw nga baboy nga pagsugba nga pinaganggang di kaabot sa baga. Lay-layo ra na. Yapay sari oh. Ilag yung iputos aron na dili ba maluoy sila sa isda nga maintan mo nang iputos na lang. Diya boss? Oh. Napay ano? Oh, kamo guys, mananaw man ni ayaw na lang mo pag una og lami. Wa mo mahimo ana.